Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Victory in faith. Victory in faith. And victory in Jesus. Victory in Jesus. Welcome back to English service tonight, the Church of Victory of Faith in Indonesia. We believe in Jesus' name we get miracle. Amen. We believe in Jesus' name we get healing. Amen. And then we believe in Jesus' name we get freedom. Amen. Now we may enjoy the presence of God. And now we may enjoy God's loving. Let us praise and worship God, brothers and sisters. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Let us thanks. praise and worship. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you the praises, Lord. Hallelujah. We come to you with a sound of thanksgiving. Oh, we give thanks for you, Lord Jesus.
Thank you for your love. Thank you for your grace. Lord Jesus, I praise you. I worship you with all of my heart, Jesus. You are my Lord. You are my Savior. Hallelujah. Let your name be glorified. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I need you, Lord. I need you, Lord. I give you all the glory. I need you, Lord. I believe in Jesus. I give you all the praise. All glory to you. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Thank you, God, our Father in heaven. Thank you for your blessing. Thank you for your love. Now we want to praise and worship. I believe with Jesus we get miracle. Thank you, Jesus. Thank you. Fill in my heart by the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. We together say, Amen. Hallelujah. Let's praise Him, brother and sister, because He is mighty to be praised. Say hallelujah. hallelujah. My heart sing praises each time I say your name. Come on, clap your hand with us. My heart sing praises each time I say your name. His love is deeper than simple words can say. Hey, you go before me. You make a perfect way. My one desire is to give you perfect praise. In my heart, you are the power. In my night, never fading light. Every breath that I take, I declare the things you've done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on. Hey!
heart sing praises. Each time I say your name, each time I say your name, this love is deeper than simple words can say. Hey, you go before me, you make a perfect way. My one desire is to give you perfect praise. In my heart, you are the power. In my night, never failing light. Every breath that I take, I declare your kingship done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on. In my heart, you are the power. In my night, never failing light. In every breath that I take, I declare the things you've done. In my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on. One more time, say, in my mind, mighty overcomer. In my soul, the reason why. In my life, you are the fire that calls me on. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the reason we are here tonight. You are the reason we come to your presence, Lord, to praise you, to honor you, to glorify your holy name and your wonderful name. I sing praises to your name, O God, because only you who are worthy to receive all the glory and all the praises from me, from my heart, from my mouth, and from my life. Church, let's sing together. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come and say, I sing glory to your name. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised.
I sing glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. I sing glory to your name. To your name, O Father. Glory to your name. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. All the glory and the praises, all the honor and our songs we bring to you, Lord Father. We bring to you, our Master. Only you, who are worthy to receive all the praises. Let everything that is praise the Lord. Let everything that is praise magnify your holy name. Glorify your holy name. This is the song from our heart, Lord. This is the sound of our soul, Lord. We come to your presence with a sound of thanksgiving. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy in our life. There is no beautiful word can describe how beautiful and wonderful you, Lord. Oh, my soul sing praises, my soul sing glory, my soul sing Hosanna, sing Hosanna, sing hallelujah to your name, Lord Jesus. I sing glory to your name. Sing with your heart. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Glory to your name, O Lord. Oh, my Lord. Glory to your name. Oh, my Lord. For your name is great and greatly to be praised. Church, lift up your voice. Sing
sing glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. You are worthy to receive all the glory. You are worthy to receive all the praises, Father. Your name is great and greatly to be praised. From the bottom of our heart, we sing glory. We sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, Jesus. Are you happy? Apakah saudara bersuka cita? Now let us listen to the word of God. Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Today we are talking about stand up straight. Hari ini kita akan berbicara mengenai berdiri tegak. God wants you to stand up straight. Tuhan ingin saudara berdiri tegak. Whatever happened in our life, Apapun yang jadi dalam hidup kita, God don't want you to fall down. Tuhan tidak ingin saudara jatuh. God don't want you to keep on sitting. Tuhan tidak ingin saudara tetap duduk diam. Whatever happened, Apapun yang terjadi, stand up straight. berdirilah teguh. Face your battle. Hadapi pertandinganmu. Face your enemy. Hadapilah musuhmu. Because if you stand up strong, Karena kalau saudara berdiri dengan kuat, then you will win your battle. maka saudara akan memenangkan pertandingan You will- saudara. You will have the victory. Saudara akan menerima kemenangan. Satan wants to deceive us, Setan mau menipu kita and Satan wants us to fall down. dan setan ingin kita jatuh. But today we know the will of God. Tapi hari ini kita mengetahui kerinduan Tuhan. So in the mighty name of Jesus, Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, whatever happened in your life today, apapun yang terjadi pada hidup saudara hari ini, after this message, setelah mendengarkan firman Tuhan you ini, will stand up straight again. saudara akan berdiri tegak kembali. Amen. Amin. Let us open our Bible Mari saudara kita buka Alkitab kita from Acts chapter 14. dari buku Kisah Rasul We are 14. going to read it from verse 8 to verse 10. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat 10. Acts chapter 14 verse 8 to 10. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. This is the word of God says. Ini adalah perkataan firman Tuhan. In Lystra there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. In other translation in the Bible it says like this. Dalam terjemahan lainnya di Alkitab dikatakan seperti ini. There is a man who was lame Ada seorang yang lumpuh and he is just sitting. dan pekerjaannya hanyalah duduk saja. Whatever happened, Apapun yang jadi dalam he hidupnya, cannot do anything. dia tidak bisa lakukan apapun. He is just sitting over there. Kerjanya hanya duduk saja di sana. He did not doing wrong. Dia tidak lakukan yang salah, He saudara. did not committed sin. Dia tidak melakukan dosa. In fact, he is in the church Bahkan sesungguhnya dia sedang berada di gereja listening to Paul speaking. mendengarkan apa perkataan Rasul Paulus. But he is just sitting over there. Tetapi yang dilakukannya hanya duduk saja. Thank God Paul bring him the word of God. Puji nama Tuhan, Paulus membawakan firman Tuhan kepada orang ini. So verse 9 said, Jadi ayat 9 dikatakan, Paul looked directly at him and saw that he had faith to be healed. ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. And Paul called out, stand up on your feet. And that man jumped up and began to walk. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Amen. Amin.
And the word of God says, Dan firman Come Tuhan on. mengatakan, mari kita Come on. beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. the word of God says, Firman Tuhan berkata, there is a man ada seorang laki-laki and not a boy. dan bukan anak kecil, saudara. It means it is quite a while for him. Itu artinya sudah cukup lama dia menderita itu. Quite a while for him to be lame. Sudah cukup lama dia menderita lumpuh. Quite a while for him to be sitting down. Sudah cukup lama dia duduk saja. Never walk. Tidak pernah Other berjalan. translation said never do anything. Dalam terjemahan lainnya dikatakan belum pernah mengerjakan apapun. Because he is weak. Karena dia lemah. Not because of sin. Bukan karena dosa, Because he is weak. tetapi karena dia lemah. Do you realize this thing happened in the church today? Apakah saudara menyadari hal ini terjadi pada gereja sekarang ini? These online things makes us weak. Pelayanan online ini membuat kita lemah. Makes the church weak. Membuat gereja lemah. That's why I ask you, come again to the church. Itu sebabnya saya ajak saudara, ayo datang lagi ke gereja. So that the church will be strong. Sehingga gereja menjadi kuat. Look at this man. Perhatikan orang ini, Not saudara. doing any things wrong. Dia tidak lakukan apapun yang salah. Did not committed any sin. Tidak melakukan dosa. But he is weak. Tetapi dia lemah. Now the church is like that. Nah, sekarang gereja seperti itu. Yes, you are not committing any sin. Ya, saudara tidak melakukan dosa. But Satan don't want you to be strong. Tapi setan tidak mau saudara kuat. Strong and save other people. Saudaraku, setan tidak ingin saudara kuat dan menyelamatkan orang lain lagi. Strong and bless other people. Tidak ingin saudara kuat dan memberkati orang lain. Strong and strengthen other people. Tidak ingin saudara kuat dan menguatkan orang lain lagi. Oh, Satan have no problem with you when you are weak. Setan tidak punya masalah dengan saudara kalau saudara lemah-lemah. But you are a threat to Satan when you are strong. Tetapi saudara menjadi ancaman bagi setan ketika saudara kuat. This is what happened to the church right now. Ini yang terjadi pada gereja sekarang ini. Many pastors have the same problem. Banyak pendeta mengalami masalah yang sama. That's why now I preach this today. Itu sebabnya saya, Bapak Gembala, mengkhotbahkan firman Tuhan ini hari ini. So that you won't be deceived. Sehingga saudara tidak akan tertipu. It's been quite a while for us sitting down. Sudah cukup lama saudaraku kita duduk-duduk saja. Not asking people to come to the church. Tidak meminta orang-orang, mengajak orang-orang datang ke gereja. Not doing any crusade. Tidak melakukan KKR. Not doing any altar call. Tidak melakukan altar call. Cannot pray for the sickness. Kita tidak For bisa the sick people. kita tidak bisa berdoa bagi orang-orang sakit. But now we want to stand up again. Tapi sekarang ini kita mau berdiri lagi. We want to move again. Kita mau bergerak lagi. We cannot just sitting down. Kita tidak bisa hanya duduk saja. Waiting for die. Menunggu-nunggu waktunya mati. No, in the mighty name of Jesus. Tidak di dalam nama This is Yesus. the time for us to stand up straight. Ini adalah waktunya bagi kita berdiri tegak. God says that in this world we will have tribulation. Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa di dalam dunia ini kamu akan menderita aniaya. John chapter 16 verse 33 said that. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan demikian. It is not the matter of the persecution. Bukan masalah aniayanya, saudara. It is not the matter of the trouble. Bukan masalah persoalan yang datang. It is not the matter of the corona. Bukan masalah coronanya. But what we do with the trouble. Tetapi apa sikap kita ketika menghadapi masalah itu? It is not about the situation. Bukan soal situasi. The whole world face the same situation. Seluruh dunia menghadapi situasi yang sama. But what is your reaction about the situation? Tetapi apakah reaksi saudara terhadap situasi itu? Everybody have brokenness in one time. Saudaraku, setiap orang pasti pernah mengalami kehancuran hati satu kali dalam hidupnya But minimal. many people come back again. Tetapi banyak orang bangkit lagi, Rise up and stand up straight again. bangun dan berdiri tegak lagi. Not little of them kill themselves, commit suicide. Tetapi tidak sedikit juga saudara yang memutuskan untuk bunuh diri. Where are you?
Di manakah posisi saudara sekarang? I pray that your reaction is to fight back. Saya berdoa reaksi saudara adalah melawan balik. Jesus said, in this world we have tribulation. Yesus berkata bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami aniaya. But Jesus give a way out. Tetapi Yesus memberikan jalan keluarnya. He said, be a good cheer. Dia berkata, kuatkanlah hatimu. I have overcome the world. Aku sudah mengalahkan dunia. Be a good cheer in the original word is tarseo. Saudaraku, menguatkan hati itu dalam bahasa aslinya adalah tarseo. And tarseo means strengthen your heart. Tarseo itu artinya menguatkan hati saudara. Come back again Kembali lagi and heal your heart. dan sembuhkanlah hati ini. Fight back again. Berjuang lagi. That is what tarseo means. Itulah arti kata tarseo. God wants you to stand up tall again. Tuhan ingin saudara berdiri tegak God lagi. wants your family to stand up tall again. Tuhan ingin keluarga saudara berdiri tegak God lagi. wants your economy to stand up tall again. Tuhan ingin keuangan ekonomi saudara berdiri tegak God lagi. wants this church to stand up again. Tuhan ingin gereja ini berdiri tegak Your lagi. faith and your hope to stand tall again. Untuk iman saudara dan harapan saudara berdiri tegak lagi. Amen. Amin. It's been quite a while. Sudah cukup lama saudara. It's been quite a while. Sudah cukup lama. This is the time right now. Inilah waktunya sekarang The ini. choice is yours. Pilihan ada pada We are saudara. not going to be victims. Kita tidak mau menjadi korban keadaan, We are going to be victors. tetapi kita akan menjadi pemenang di dalamnya. Satan wants you to stay right there. Setan mau saudara itu seperti ini But aja. God wants you to move towards His calling. Diam di tempat, tetapi Tuhan ingin saudara bergerak pada panggilannya. Move towards His purpose. Bergerak di dalam tujuan Tuhan. Because in that way He can bless you. Karena dengan demikianlah Dia bisa memberkati Your saudara. good days is not behind you. Hari-hari baik saudara bukan di belakang, Your good days is in front of you. tetapi hari-hari baik saudara ada di depan The saudara. only way that you can have it, Satu-satunya cara supaya saudara bisa memiliki hari baik it ini is stand up and walk again. adalah dengan berdiri tegak dan berjalan lagi. Yes, your good days are in front. Ya, hari baik saudara ada di depan. You need to stand up right now. Saudara perlu berdiri tegak sekarang ini. You need to run Saudara perlu berlari-lari and see that God is never lie. dan melihat bahwa Tuhan kita tidak pernah berbohong. Whatever He promised, He will do it to you. Apapun yang dijanjikannya, Dia akan mengerjakannya bagi saudara. Amen. Amin. Amen. Satan wants you to stay Setan ingin saudara diam di tempat. because he wants you to become his slave. Karena dia ingin saudara itu menjadi budaknya. The only way to get out from slavery of Satan Satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan kebebasan dari perbudakan is setan to stand up and stand firm. adalah dengan berdiri tegak dan teguh. In Galatians chapter 5 verse 1, Dalam buku Galatia 5 ayat 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then. Do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Look at Amen. yourself. Lihat diri saudara. What happened to you? Apa yang jadi pada saudara? Are you a slave? Apakah saudara adalah budak? What is the sign of slave? Apa tanda seorang budak atau hamba? He cannot set himself free. Budak atau hamba tidak bisa membebaskan dirinya. If you cannot set yourself free from your sin, Kalau saudara tidak bisa membebaskan diri saudara dari dosa, from your sadness, dari kesedihanmu, from your trouble, dari masalah-masalahmu, from your poverty, dari kemiskinanmu, from your deficiency, dari from kekuranganmu, your sickness, dari penyakitmu, then you could be a slave. jadi mungkin saja saudara sedang menjadi budak atau hamba. But good news now, Tetapi kabar baiknya sekarang Christ ini, has set you free. Kristus telah memerdekakan engkau. And God says, now stand up, Dan Tuhan berkata sekarang ini berdirilah tegak. stand firm on the word of God. Teguhlah di dalam firman Tuhan.
Tuhan. You need to believe the word of God. Saudara perlu percayai firman It is Tuhan. the only things that never fail you. Ini adalah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan saudara. People will fail you. Orang bisa They mengecewakan. love you, but they will fail you. Ya memang mereka cinta padamu, tapi mereka akan mengecewakan. This world, of course, they will fail you. Kalau dunia saudara pastilah akan mengecewakan There is saudara. no place in this world that always pampers you. Tidak ada tempat di dunia ini yang akan selalu memanjakan saudara. You will find it is all, it will hurt your heart. Saudara akan menemukan ada waktunya itu akan mengecewakan dan menyakiti hatimu. Disappointment everywhere. Ada kekecewaan di mana-mana. The only thing that you can hold on Satu-satunya yang bisa saudara pegang is the word of God. adalah firman Tuhan. Is the promise of God Adalah janji Tuhan and the purpose of God. dan tujuan Tuhan. That's why stand up, Itu sebabnya saudaraku, berdirilah tegak. stand on the word of God. Berdirilah di atas firman Tuhan. Whatever God says to you, Apa saja kata Tuhan kepadamu, that is truly from the heart of God. itu sungguh-sungguh dari isi hati Tuhan. That is truly the purpose of God in your life. Itu sungguh-sungguh adalah tujuan Tuhan dalam hidupmu. The work of God that already been done and will be done in your life. Itu adalah firman Tuhan yang sudah dilakukannya dan akan dikerjakannya dalam And hidupmu. it is only work when you believe. Dan firman Tuhan ini saudara hanya bisa dijadikan ketika saudara percaya. Only when you believe. Hanya ketika engkau percaya, Then you can stand up. maka saudara bisa berdiri tegak. Believe you can have victory with the word of God. Percayalah saudara bisa mendapatkan kemenangan dengan firman Tuhan. Believe that you can have victory over your sickness. Percayalah saudara bisa mendapatkan kemenangan atas penyakitmu. Whatever the world says, Saudara, apapun kata dunia, you cannot stop it. saudara nggak bisa hentikan dunia ngomong. But neither they can stop us from believing the word of God. Tapi begitu juga dunia tidak bisa hentikan saudara dari percaya pada firman. That is how we stand up. Begitulah cara kita berdiri tegak. That is how we stand firm. Begitulah cara kita teguh. In Colossians chapter 4 verse 12, Dalam buku Kolose 4 ayat 12. it says that always wrestling in prayer that we may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang beri keyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. This is the time for us to stand up in prayer. Saudaraku, inilah waktunya kita berdiri teguh di dalam doa. This is no time for us to play around again. Ini bukan waktunya kita main-main lagi, saudara. No time for us to grumble and mumble. Bukan waktunya bagi kita berkeluh kesah dan bersungut-sungut. The Bible said, Alkitab berkata, do you have something in your heart? apakah kamu punya sesuatu dalam hatimu? Something that bothers you in your heart. Sesuatu yang mengganggu hatimu ini. Bring it to God Bawa pada Tuhan with prayer dalam doa and thanksgiving. dan ucapan syukur. Amen. Amin. So this is the time for us to pray. Jadi inilah waktunya bagi kita untuk Stand berdoa. up in your prayer. Saudaraku, berdirilah teguh dalam doamu. How to stand up in your prayer? Bagaimana caranya berdiri teguh dalam doa? Again, pray with faith. Lagi saudara, saya katakan berdoalah dengan iman. Faith must be talked about. Iman itu harus diucapkan. That's why in your prayer you are not going to talk about your problem to God. Itu sebabnya dalam doa saudara-saudara tidak akan ngomong tentang persoalan saudara pada Tuhan. Oh Lord, I have so much problem. Oh Tuhan, aku punya banyak I cannot masalah. count it anymore. Gak bisa kuhitung lagi pun masalah Problem Tuhan. in my heart. Masalah dalam hati. Problem in my mind. Masalah dalam pikiranku Problem Tuhan. in my health. Masalah dalam kesehatan. Problem in my work. Masalah dalam pekerjaan. Problem in my family. Masalah dalam My keluarga. husband leave me.
Suamiku meninggalkan aku, Oh, Tuhan. my children against me. Oh, anak-anakku semua melawan aku. Problem in my work. Dalam I masalah pekerjaan. don't have enough money. Aku tidak punya cukup uang, Problem Tuhan. in my relation. Masalah dalam hubungan. Help me, Lord. Tolong aku, No, Tuhan. that's not your prayer. Tidak, saudara, bukan begitu doa saudara. I have good news for you. Saya punya kabar baik bagi saudara, That God knows your problem bahwa Tuhan tahu persoalanmu and He don't need you to tell Him about that. dan Dia tidak butuh saudara ceritakan masalah itu kepada Dia. What God wants you to tell Him. Yang Tuhan ingin saudara beritahu kepada The Dia. Bible said, make me remember, says the Lord. Alkitab mengatakan, ingatkan aku, kata Tuhan. Our God is somebody that always forget. Apakah Tuhan kita ini Tuhan yang suka lupa, saudara? No. Tidak. But He wants to know. He wants to know whether you remember or not. Tetapi Tuhan kita ingin tahu apakah saudara ingat firman-Nya atau tidak. That's why you must make God remember of His promise. Itu sebabnya saudara perlu ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. In that way, you tell the Lord that I remember your word. Dengan demikian saudara otomatis mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingat perkataan. Which means in your heart, the word of God become king. Itu artinya di dalam hati saudara, firman Tuhan itu menjadi raja. Yes, your heart is troubled. Ya, hati saudara memang lagi penuh dengan masalah. But your heart still stand firm on the word of God. Tetapi hati saudara juga masih berdiri teguh dalam firman Tuhan. That's why stand up in your prayer. Itu sebabnya saudara berdiri teguh dalam doa. Tell God, I'm still here, Lord. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku masih di sini, And Tuhan. I'm still believing. Dan aku masih percaya. I will not shake. Aku tidak akan goncang. I never doubt. Aku tidak pernah meragukan. Whatever happened, Apapun yang jadi, you will heal me. Engkau akan menyembuhkan aku. You will bless me. Engkau akan memberkati aku. You will touch me. Engkau akan menjamah aku. You will come just for me. Engkau akan datang hanya untuk I'm aku, waiting Tuhan. for you. Aku menantikan Engkau, Tuhan. Just like David says, Sama seperti yang dikatakan Raja Daud. I give to you. Aku memberi kepadamu. Just like David says, Sama seperti yang dikatakan Daud. and I'm waiting. Dan aku menantikan I know, Engkau. Lord, Aku tahu, Tuhan, you will come. Engkau akan And datang. when you come, Dan ketika Engkau you datang, will bless me. Engkau akan memberkati My aku. miracle will come. Mujizatku akan datang. My life will be restored. Hidupku akan dipulihkan. I will stand up, Lord. Aku akan berdiri, ya Tuhan. That's how you stand up in prayer. Begitu cara saudara berdiri teguh dalam Yes, you doa. are crying, Iya, memang saudara nangis. but you are not crying because of oppression. Tapi saudara tidak menangis karena tekanan You are masalah. not crying because of depression. Saudara tidak menangis karena depresi itu. You are crying because you have a big hope. Tapi saudara menangis karena saudara punya harapan yang You are besar. crying because you have a big God. Saudara menangis karena saudara punya Tuhan yang You are besar. crying because you feel big love of God. Saudara menangis karena saudara bisa rasakan besarnya That is kasih how you Tuhan pray. itu. Begitulah cara saudara berdoa. You are not praying like robot. Saudara tidak berdoanya seperti robot, You are saudara. not playing like a piece of wood. Saudara tidak berdoa seperti batang kayu, saudara. Not like you do today. Tidak seperti yang saudara lakukan hari ini. You just sitting down there. Saudara duduk saja di sana. You need to be more alive. Saudara perlu sedikit lebih hidup lagi. Can you give a big hand clap to Jesus? Boleh saudara berikan tepuk tangan yang kuat bagi Tuhan Yesus? Haleluya. All right, that means your spirit is alive. Itu artinya roh saudara hidup. Your heart is standing up. Hati saudara mulai bangkit berdiri. Amen. Amin. The word of God says, Firman Tuhan mengatakan, so that you may stand up, stand firm, and never question the purpose of God. supaya kamu berdiri teguh. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Never question the purpose of God. Dan tidak pernah mempertanyakan tujuan Tuhan. He got purpose. Tuhan kita saudara punya tujuan. He got power.
Dia punya kuasa. He is too powerful for any devil. Dia terlalu berkuasa untuk setan manapun. He is too powerful for whatever in this world. Dia terlalu berkuasa untuk apapun yang ada di dunia ini. The Bible said that so in the world, above the world and under the world will bow down under the name of Jesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi, di atas langit, di bawah bumi akan tunduk pada nama Tuhan He Yesus. got the purpose. Dia punya tujuan, saudara. He got the power. Dia juga punya kuasa. Never question about God's purpose. Jadi jangan pernah pertanyakan tujuan Tuhan. Just do your part. Lakukan saja bagian saudara. What is your part? Nah, sekarang apa bagian saudara? Believing in faith. Percaya dengan iman. Pray in faith. Berdoa dengan iman. Stand firm on the word of God. Berdiri teguh dalam firman Tuhan. This is the time for you to stand firm for your life. Inilah waktunya saudara berdiri teguh untuk hidup saudara. Stand up again for your economic. Berdirilah teguh lagi untuk ekonomi Stand up saudara. again for your blessings. Berdirilah teguh untuk berkat-berkatmu. Stand up again for your future. Berdirilah teguh untuk masa depanmu. Amen. Amin. In Ephesians chapter 6 verse 13 said, Dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan, when the day of evil comes, ketika hari jahat itu datang, you must take the full armor of God. engkau harus mengambil seluruh persenjataan selengkap senjata Allah. That you may be able to stand your ground. Supaya kamu bisa tetap berdiri. Stand your ground. Tetap berdiri saudara. After you have done everything. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Now when you have done everything. Nah, ketika saudara sudah melakukan segala sesuatu. I've met some people. Saya sudah pernah bertemu beberapa orang. They have done many things. Mereka sudah melakukan banyak hal. They have done many good things. Mereka sudah melakukan banyak perkara yang baik. But they are tired. Tapi sudah capek saudara. And they are dying. Dan mereka sekarat. They cannot enjoy. Mereka tidak bisa menikmati. Now listen to me. Nah, sekarang dengarkan saudara. You are not like that. Saudara tidak I seperti itu. speak the word of God. Saya mengatakan firman Tuhan. Put the armor of God. Pakailah selengkap senjata Allah. Next week I will talk about it. Minggu depan saya akan membicarakan itu. Put the armor of God. Kenakan selengkap senjata Allah. So that you can stand. Sehingga engkau bisa berdiri. After you ministry. Setelah engkau melayani. After God bless you. Setelah Tuhan memberkati engkau. After you marry. Setelah engkau menikah. After you have children. Setelah engkau memiliki anak-anak. After your children grown up. Setelah anak-anakmu bertambah besar. After you have a good economics. Setelah engkau mengalami ekonomi yang lebih baik. After your ministry becomes so fruitful. Setelah pelayananmu menjadi begitu berbuah. You are still standing up. Kau masih berdiri tegak. Thanking God. Mengucap syukur pada Tuhan. Enjoying good days. Menikmati hari-hari yang baik. Your good days are ahead. Saudaraku, hari baikmu ada di depan. So stand up. Jadi berdirilah. Stand up. Berdirilah tegak. Though many oppression. Meski ada banyak tekanan. Stand up. Berdirilah tegak. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Now do not do like this man in Lystra. Nah, sekarang jangan lakukan seperti apa yang dilakukan orang ini di Listra. He is just sitting down. Dia cuma duduk saja. You must do something. Saudara harus lakukan sesuatu. Just now the Bible said after you have finished everything. Baru saja dikatakan oleh Alkitab setelah kau menyelesaikan segala sesuatu. It means that you must do something. Itu artinya kamu harus mengerjakan sesuatu. Do not say the wave is so big. Jangan saudara katakan gelombangnya itu begitu besar. The wind is so strong. Anginnya itu begitu kencang. Goliath is so big. Goliat itu terlalu besar. Oh, he hit me so hard. Oh, aku dipukul ya begitu keras. My heart is broken. Hatiku hancur. Stand up again, sir. Bapak, ayo berdiri lagi. Stand firm again, ma'am. Berdiri teguh lagi, Ibu. Because it is over when you did not stand up. Karena pertandingan itu selesai ketika engkau tidak berdiri But lagi. if you stand up, Tapi kalau saudara masih berdiri lagi, their victory is over. kemenangan mereka lah yang berakhir. Your victory just begin. Karena kemenangan saudara baru saja dimulai. Don't give the victory to your opponent, to your Saudara, enemy.
Jangan berikan kemenangan saudara pada musuh. Don't give it to the world. Jangan berikan kemenangan saudara pada dunia. Never give it to Satan. Jangan pernah berikan kemenangan saudara pada setan. Stand up again in your jealous, in your fire to God. Oh, saudara berdirilah lagi dengan satu api terhadap Tuhan. Be on fire to God. Menyala-nyalalah untuk Stand Tuhan. up again in your ministry. Berdirilah teguh lagi dalam pelayanan saudara. Yes, everybody knows that you have been fired. Ya, memang semua orang pun udah tahu misalnya saudara lagi dipecat. But stand up again and build your work. Tapi Your business. bangkit lagi dan bangunlah bisnis saudara. You can do it Saudara bisa. because God already given to you the talents. Karena Tuhan sudah memberikan pada saudara talentanya. In Matthew chapter 25, Dalam buku Matius 25. that is the parable that Jesus himself tell us. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan sendiri kepada kita. That God gave man talents. Bahwa Tuhan memberikan kepada manusia And this- talenta. And some of them got 5 talents. Ada beberapa yang punya 5 talenta. Some of them 2. Ada yang 2. Some of them 1. Ada yang 1. You must know Saudara harus tahu. that is a big amount of money. Talenta ini adalah jumlah uang yang sangat banyak. Because at that time, Karena pada masa Tuhan Yesus the ini, wage of a man, working man for a day is 1 dinar. upah kerja satu orang selama 1 hari itu adalah 1 dinar. And 1 talent is 6,000 dinar. Dan 1 talenta itu artinya 6.000 dinar. Which mean that it is the wage for 4 or 5 years. Yang artinya itu adalah upah 4 atau 5 tahun. So it is a big money. Jadi 1 talenta ini itu adalah 1 jumlah uang yang sangat besar. And God wants you to work on it. Dan Tuhan ingin saudara mengerjakannya. And it comes to the 5 talents. Dan ketika sampai kepada orang yang punya 5 talenta, You work on it and give back to God 10 talents. dia mengerjakannya saudara dan mengembalikan pada Tuhan 10 talenta. God gave him back all the talents. Dan Tuhan mengembalikan lagi 10-10-nya kepada dia. To the 2 talents, Kepada yang punya 2 talenta, same thing happened. hal yang sama juga He terjadi. worked very hard. Yang punya 2 talenta ini He kerja keras. finished his work and give back to God 4 talents. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan mengembalikan kepada tuannya 4 talenta. God says, well done, good and faithful servant. Tuhan berkata, hai kamu hamba yang baik dan setia. Enjoy your master, sukacita, your master happiness. Nikmatilah sukacita Tuhanmu. And gave back again 4 talents to him. Dan mengembalikan 4 talenta yang diberikannya kembali kepada hambanya itu. But the 1 talents, Tapi yang punya 1 talenta saudara, he did not steal, dia tidak mencuri, he did not lie, dia tidak berbohong. he did not do any bad things. Dia tidak lakukan apapun yang jahat. But he did not do anything. Tapi memang dia tidak mengerjakan He apapun. just sit down over there Dia cuma duduk-duduk di sana. and gave back and give back the 1 talent that he got from the master. Dan mengembalikan 1 talenta yang didapatkannya dari tuannya. And the master said, Dan tuannya berkata, "You are evil servant. hai kamu hamba yang jahat. You are lazy servant." Engkau adalah hamba yang malas. And everything from him is taken away. Dan pada akhirnya segala sesuatu yang ada padanya diambil daripadanya. And he's been punished and been thrown to the hell. Dan dia pun dihukum dan dilempar ke neraka. Now let me tell you, Sekarang biar saya beritahu pada saudara, some people go to hell beberapa orang pergi ke neraka not because what they do, bukan karena apa yang mereka but lakukan, because what they don't do. tetapi apa yang mereka tidak kerjakan. That's why the word of God says, stand up Itu sebabnya firman Tuhan katakan berdirilah tegak and function dan berfungsilah and work. dan kerjalah. Are you a man? Apakah saudara adalah seorang manusia? Function as a man. Maka bekerjalah sebagaimana layaknya manusia. Are you young man? Apakah saudara anak muda? Rise up, young man. Bangkitlah anak muda.
muda, Stand up. berdirilah tegak, Stand firm. berdirilah teguh. Are you a mother? Apakah saudara adalah seorang ibu-ibu? Stand up. Berdirilah teguh. Do not mumble, do not grumble. Jangan saudara menggerutu dan berkeluh God kesah. is with you. Karena Tuhan menyertai engkau. Oh, my life is so hard, Pastor. Pendeta hidupku. Mohon maaf saudara. Oh Pak Pendeta, hidupku ini susah. My life is so hard. Hidupku ini berat. Yes, whose life is not hard? Ya saudara, hidup siapa di tempat ini yang tidak berat? Everybody's life is hard. Semua hidup kita ini berat. You don't know my life, Pastor. Oh Pak Pendeta, Bapak Gembala nggak tahu hidup saya. Neither you don't know my life. Sama saudara, saudara juga tidak tahu hidupnya Pak Gembala. I'm here not to come to say my life is miserable. Saya tidak datang ke tempat ini untuk mengatakan hidup saya berantakan pada saudara. I come here to say that I stand because God helped me to stand. Tetapi saya datang di sini untuk mengatakan bahwa saya bisa berdiri karena Tuhan memampukan saya berdiri. Amen. Amin. And the same God that helped me Dan Tuhan yang sama yang menolong saya, is going to help you, help Dia help juga all of akan us. menolong saudara dan menolong kita Amen. semuanya. Amin. Amen. Amin. Are you a mother? Apakah saudara seorang ibu? Function right now. Maka berfungsilah sekarang Stand ini. up. Berdirilah teguh. Are you a worker? Apakah saudara adalah karyawan? Stand up. Berdirilah teguh. Are you a manager? Apakah saudara seorang manajer? Whether you are right now on your top position, Entah saudara saat ini sudah berada di posisi yang tinggi. may God give you double. Kiranya Tuhan memberikan saudara 2 kali ganda. If you now in your lowest Kalau position, saudara saat ini berada di posisi yang paling rendah, stand up. berdirilah teguh. Stand firm in your faith. Teguhlah dalam iman saudara. And you can come back again. Dan saudara akan kembali lagi. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Yesus. do not lose faith. Jangan saudara kehilangan iman. Do not lose your zeal. Jangan saudara kehilangan kerajinanmu. Don't lose your fire. Jangan saudara kehilangan api. That's why I'm here. Itu sebabnya Bapak Gembala ada di sini. On Friday, Pada hari Jumat, this morning, pagi ini, oh, so many people come up. ada begitu banyak orang maju ke depan. And I pray for all of Dan them. saya berdoa bagi mereka I'm semuanya. here for you. Saya ada di sini untuk saudara. What I want to tell you, Apa yang saya mau beritahukan pada saudara? you are not fighting this alone. Saudara tidak berjuang dalam hal ini sendirian. I want to fight on your side. Saya mau berjuang untuk mendukung sisi I saudara. want to fight for you and bring your petition in the presence of God. Saya mau mendukung saudara dan membawakan kerinduan saudara kepada Tuhan. You are not alone in this church. Saudara tidak sendirian di gereja ini. Let me pray for you. Biarkan saya berdoa bagi Let saudara. me put my hands over you. Biarkan saya meletakkan tangan atas saudara. This is why God called me Inilah sebabnya kenapa Tuhan memanggil saya to bless you. untuk memberkati saudara. This hand is the hand of a shepherd, Tangan a ini pastor. adalah tangan daripada seorang gembala. And it means to bless the sheep. It Dan- means to bless the congregation. Dan tangan ini ditujukan untuk memberkati domba-domba, memberkati jemaat. Let me bless you with the strength of God. Biarlah saya memberkati saudara dengan kekuatan dari Tuhan. So all that your weakness will fly away. Sehingga segala kelemahan saudara akan segera pergi. And the strength of God will come. Dan kekuatan dari Tuhan akan datang. Then you can fight back again. Dan saudara bisa melawan kembali. Fight back. Melawan. Fight back. Melawan kembali Rise saudara. up. Bangkit. Do not let this corona things take away everything from us. Jangan biarkan virus corona ini mengambil semuanya dari kita saudara. If you see right now in our church, Kalau saudara perhatikan sekarang ini di gereja one kita, by one, satu demi satu, we are taking over again. kita ambil kembali. We are opening more services. Kita membuka lebih banyak lagi ibadah. We are opening more churches. Kita membuka lebih banyak lagi gereja. And we are just opening
opening our prayer meeting. Dan kita baru saja membuka ibadah doa syafaat We are going kita. to open again our youth meeting. Kita juga akan membuka kembali pertemuan pemuda We kita. are going to do more crusades. Kita akan mengadakan lebih banyak KKR. We are going to invite more people, the servant of God, to come. Kita akan lebih banyak lagi mengundang hamba-hamba Tuhan untuk datang. We are opening churches all over Indonesia Kita again. membuka lagi gereja-gereja di seluruh We Indonesia. are not going to just sit down. Kita tidak hanya akan duduk-duduk saja. We are standing up Kita berdiri tegak. and we are going to run towards the calling of Dan kita God. akan berlari-lari pada tujuan Tuhan. Because I know, Karena saya tahu. look at you over here. Perhatikan saudara di tempat ini. First time we open, Pertama kali kita buka saudara, only 40 people comes. hanya 40 orang yang datang Now it beribadah. is more than half. Dan sekarang udah lebih banyak lagi. I believe 2 or 3 weeks again after this, Saya percaya 2-3 minggu habis setelah minggu ini, we can make this place full. kita akan bisa membuat tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. We are going to stand up. Kita akan berdiri teguh. You are going to stand up. Saudara juga akan berdiri teguh. Amen. Amin. We must have the mentality like in the Bible. Kita harus punya mental yang seperti di Alkitab, saudara. Though we are in our lowest life, Meskipun kita berada dalam masa hidup kita yang paling we rendah, must say to our heart, kita harus berkata pada hati kita, I'm not going to die this way. aku tidak akan mati minggu ini. Why I must sit down and die? Kenapa aku harus duduk-duduk saja dan mati? 2 Kings chapter 7. Mari kita lihat Alkitab kita dari buku 2 Raja-Raja 7. It is talking about 4 men, leprosy men. Ini bercerita tentang 4 orang kusta, And if you saudara. know about leprosy, Nah, kalau saudara tahu tentang sakit kusta, leprosy means that man is cursed by God. sakit kusta itu artinya orang itu dikutuk oleh Tuhan. And leprosy is very contagious. Dan dia sangat menular, saudara. That's why leprosy men cannot stay along with the people. Itu sebabnya orang sakit kusta tidak bisa berbaur dengan orang lain. They must have social distance. Mereka harus social distance, saudara, jaga jarak. Just like us right now. Sama seperti kita sekarang ini. In fact, their social distance is very, very far. Bahkan sesungguhnya yang namanya jaga jaraknya orang sakit kusta itu jauh sekali. At their time, Pada masa yang dituliskan at Jesus' Alkitab, time, pada masa Tuhan every Yesus, city got fortress setiap kota itu punya benteng, saudara. to defend themselves from the enemy. Tujuannya adalah untuk membela bangsanya dari musuh. So all the leprosy must get out of the city, get out of the fortress. Jadi semua orang sakit kusta, kalau dia diketahui sakit, maka dia harus keluar daripada benteng. Being separated with their loved one, with their family. Dipisahkan dari yang mereka kasihi, dipisahkan dari keluarganya. Cannot work, cannot meet with their children anymore. Tidak bisa bekerja, tidak bisa ketemu dengan anak-anaknya lagi. Cannot function as a man. Tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya They must manusia. live outside of the fortress Mereka harus hidup di luar daripada and benteng. wait for somebody that bring them some food. Dan menunggu-nunggu siapa yang mengantarkan makanan kepada mereka. Sometimes they are remembered. Terkadang mereka ingat, Sometimes they are forgotten at all. terkadang mereka diingat, terkadang mereka terlupakan. And most of the time they are very, very most of the time they are forgotten and they are very, very in bad condition. Dan seringkali mereka itu dilupakan, saudaraku, dan berada dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Because they live to die. Karena mereka hidup untuk mati. Now what happened is, Nah, sekarang yang terjadi adalah they are out of the fortress of Samaria mereka keluar daripada benteng Samaria because of their leprosy. karena sakit kustanya. And the enemies come. Dan musuh datang, saudara. And immediately Samaria closed the gates of their Dan fortress. ketika mereka tahu ada musuh datang, langsung Samaria menutup benteng Oh, mereka. I can imagine the 4 of them come, Oh, saya bisa bayangkan, saudara, 4-4-nya orang sakit kusta ini datang. pleading the gatekeeper, Memohon-mohon kepada penjaga gerbang. please let us in. Biarkanlah kami masuk. If you don't let us in, Kalau kamu tidak biarkan kami masuk, the enemy will kill us. musuh-musuh yang akan membunuh kami. We cannot,
look at ourselves. Lihatlah diri kami ini. We don't have any power to face the enemy, Kami tidak punya kuasa untuk melawan musuh. but they are rejected. Tetapi orang-orang itu ditolak. They must stay outside. Mereka harus berada di luar benteng, saudara. And in front of them is a big army of the enemy. Dan di depan mereka terbentang satu kelompok rombongan yang besar dari musuh-musuh mereka. Now they have a real problem. Nah sekarang mereka punya masalah beneran, saudara. Health problem, Punya masalah kesehatan, depression problem, punya masalah depresi, mind problem, punya masalah dalam pikiran, rejected problem, punya masalah ditolak, curse problem. punya masalah kutukan. Name every problem they have it. Saudara-saudara bisa sebutkan semua nama masalah mereka sudah miliki. One of the tactics of the enemy at that time Salah satu taktik berperang musuh pada saat itu is to put a town under siege. Is to surround the town adalah untuk mengelilingi kota yang mereka serang and let everybody inside die because of hunger. dan membiarkan yang ada di dalam benteng mati kelaparan. And it is happened in Samaria. Dan inilah yang terjadi pada Samaria, saudara. 2 Kings chapter 6 says, 2 Raja-Raja 7 mengatakan, people begin to eat I'm sorry to say it, I don't know what is better English word, the shit of a dove. pada saat itu orang-orang yang ada di kota Samaria mulai makan, saudara, mohon maaf, tai burung merpati. And they sell it for a very, very high price. Dan tai burung merpati itu, saudara, dijual harganya tinggi pula. And the Bible said, Dan Alkitab mengatakan, one mother cooked his own child satu orang ibu memasak anaknya sendiri so that they can live. supaya mereka bisa hidup. So what happened? Jadi apa yang terjadi? 2 Kings chapter 7 said, 2 Raja-Raja 7 mengatakan, 4 of these leprosy men 4 orang sakit kusta ini say like this, ngomong seperti ini, saudara. we are not going to sit here and die. Kita tidak akan tetap duduk di sini dan mati. Let us stand up Ayo kita berdiri and think, dan pikir. if we go to the city, Kalau kita masuk ke kota, they are dying also. mereka juga mati di sana. Now let us stand up Nah sekarang biarlah kita berdiri and face the enemy. dan menghadapi musuh-musuh. If we should die, Kalau kita memang harus mati, then let us die. ya biarlah kita mati. If they let us live, Kalau mereka membiarkan kita hidup, then let us live. dan maka biarlah kita hidup. Now listen to me. Sekarang dengarkan, saudara. They all stand up. 4 orang sakit kusta ini 4 of berdiri them. tegak. Mereka berempat. They are facing the enemy. Mereka menghadapi musuh, saudara. They are walking towards the enemy. Mereka berjalan menuju musuh-musuhnya. Little that they know, Yang tidak mereka ketahui, before they stand up, sebelum mereka berdiri menuju musuh, God already drive out all the enemies. Tuhan sudah mengusirkan semua musuh itu. And it leaves them with all the wealth. Dan mereka lari meninggalkan semua harta-harta mereka di kemah mereka. So when they arrive at the camp of the enemy's camp, Jadi ketika orang sakit kusta ini sampai di perkemahan musuh, nobody there. tidak ada orang di sana. They already run away. Mereka semua musuh-musuh yang sudah melarikan God diri. already fight them. Tuhan sudah berperang untuk mereka. Now, Sekarang, come on. mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. You can read it in your Bible afterwards. Saudara nanti bisa baca di Alkitab saudara. 2 Kings chapter 6 and 7. 2 Raja-Raja 7 ayat Now 6. 4 of them Nah sekarang mereka berempat go to one tent. pergi ke satu tenda, saudara. Take all the whatever the enemy's belonging Mengambil semua harta benda musuh tadi. and then hide it from themselves for Lalu themselves. mereka menyembunyikannya untuk milik mereka sendiri. Go to another tent. Pergi ke tenda yang lain lagi, saudara. Take again all the enemy's wealth. Ambil
ambil lagi semua harta-harta musuh di tenda yang satu ini. and hide it again. Lalu mereka sembunyikan lagi untuk menjadi milik They mereka. do it until they are so rich. Mereka melakukan itu sampai mereka sangat kaya. And it is not finished. Dan itu belum selesai. They are just so much. Karena begitu banyak harta di tempat itu. The Bible said that is so much that can change the economic of one city. Alkitab menuliskan, begitu banyaknya harta musuh mereka sehingga bisa mengubahkan ekonomi dari satu And kota. it is not given to the people in the city. Dan itu tidak diberikan hartanya kepada orang di kota It tadi, is given to the 4 men. tetapi diberikan kepada 4 orang. Why? Kenapa? Because the people in the city, Karena orang-orang di kota tadi, they close the gate of their fortress. mereka menutup pintu gerbangnya. While these 4 men, Sementara keempat orang they ini, stand up mereka berdiri tegak, saudara, and face the enemy. dan menghadapi musuhnya. Ma'am, sir, Bapak, Ibu, this is the time for us to choose. ini waktunya bagi kita untuk memilih. Sometimes we say, Terkadang kita berkata, I don't want to be hurt again. saya nggak mau disakiti lagi. Enough is enough. Cukup itu sudah. So we close the gates of our heart. Jadi kita menutup pintu gerbang hati kita. But sometimes Saya terkadang God wants us to face the enemy Tuhan mau kita hadapi musuh kita. because God already cast out all the enemies Karena Tuhan sudah mengusirkan semua and musuh-musuh tadi. leaving out the blessings for you. Dan meninggalkan semua berkat-berkatnya bagi saudara. Amin. Now, Nah sekarang listen to me. dengarkan saudara. 10 leprosy men in the New Testament 10 orang sakit kusta di dalam perjanjian baru come to Jesus, datang pada Yesus. worship Jesus, Menyembah Yesus. say to Jesus, Dan berkata pada Tuhan Yesus, please restore us, tolong pulihkan kami ya Tuhan. make us whole. Buatlah kami tahir. Make us whole, O Lord. Buatkanlah kami tahir ya Tuhan. And God says, Dan Tuhan berkata, go show yourself to the priest. pergi tunjukkanlah dirimu kepada Now imam-imam. if you don't understand, Nah kalau saudara belum memahaminya, it seems like it is just a simple command. kelihatannya perintah Yesus ini adalah perintah yang sederhana. Something like go to the church. Seperti kata-kata itu seperti, ya pergilah ke gereja. And then all of them go to the church. Lalu mereka 10-10-nya pergi ke gereja, saudara. And then happy. Dan sukacita And perginya. suddenly on the way, Dan tiba-tiba di perjalanan menuju gereja, everybody got healed. semuanya sudah sembuh. Hallelujah. Haleluya. No, sudah it is sembuh. not like that. Enggak saudara, tidak seperti itu kejadiannya. You must know Saudara harus mengetahui that for them, bahwa bagi orang for kusta, the Israelites, bagi orang Israel, the priest is everything. imam itu segalanya. One day, Satu hari they wake up mereka bangun, and they see something white in their skin. lalu mereka melihat, ih kok putih-putih ya kulitku ini. They are not going to the doctor. Mereka nggak pergi ke dokter, They saudara. are not going to the hospital. Mereka tidak pergi periksa ke rumah sakit, They are going to the priest. tetapi mereka pergi kepada imam. And then they show to the priest. Lalu mereka menunjukkan kepada imam They kulitnya. cannot touch the priest. Mereka tidak bisa menyentuh imam. The priest just look at them from afar. Imam itu hanya melihat dan memperhatikan dari jauh kulit mereka. Lift up your hands. Coba angkat tangannya. Let me see again. Biar saya lihat sekali lagi. And then suddenly, Dan tiba-tiba he said, imam itu berkata, you got leprosy. kamu kena kusta. And the whole of his world fell apart. Dan ketika itu terjadi, seluruh hidupnya hancur berantakan. The army will come Maka tentara akan datang and drag them out of the city. dan menyeret mereka pergi keluar dari kota. Immediately. Langsung seketika itu juga. Immediately. Langsung saat itu juga. They don't have any time to say goodbye to his wife. Mereka tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada istrinya. But sir, Tapi Pak, he is dragged away by the army. dia langsung diseret oleh tentara, But sir, saudara. Tapi Pak, I just got a child.
I just got a child. Aku baru punya anak. Let me see him for one more time. Biar aku lihat anakku sekali lagi. No, cannot. Gak bisa. But sir, Tapi Pak, I just got a business. aku baru saja buka usaha. Shut up and go away. Diam kamu, pergi sana. So when Jesus said, Jadi ketika Yesus berkata, go and show yourself to the priest, pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada imam. everybody keep silent 10 orang sakit kusta itu diam saja. because they have something in their heart, Karena mereka punya sesuatu dalam hati mereka. something very hurtful. Sesuatu yang sakit. A man said, Ada satu orang berkata, that priest, pendeta itu, imam yang itu, that is the last person I want to meet in this planet. itulah orang terakhir yang mau ketemui di dalam hidupku. I hurt so much. Aku gak suka sama dia. My marriage ruined because of him. Pernikahanku kacau gara-gara imam yang itu. My wife remarried another people. Oh, Another istriku menikah dengan orang lain lagi. It is because of him. Itu gara-gara dia. Another man said, Satu orang berkata lagi, that man imam yang satu itu, take away all of my future. dialah yang merenggut semua masa depanku. I used to be a happy man, Dulunya aku nih orang yang selalu suka cita, full of hope, penuh dengan harapan, full of smile, penuh dengan senyum. energetic man. Orang yang selalu energik. Look at me now. Lihatlah aku sekarang ini, lihat. I'm just waiting for my die time. Tinggal tunggu mati saja aku. Another man said, Satu orang lagi berkata, that priest, imam yang itu, he after I get out, begitu aku keluar, he come to my wife, dia datang pada istriku, flirting her. main mata dengan istriku. I hate him. Aku benci pada dia. Everybody got their own story. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Jesus said, Yesus berkata, stand up, berdirilah, go, pergilah, face your problem, hadapi masalahmu. face your hurt. Hadapi masalahmu. Stand up. Berdirilah. And they have choice. Dan mereka punya pilihan, saudara. Are they going to sit down and say, Apakah mereka akan tetap duduk dan berkata, can't you just do something like wula wula bonga bonga? tidak bisakah kamu melakukan sesuatu seperti wola-wola bongga-bongga? And then all of my leprosy gone? Dan setelah kau lakukan itu, tiba-tiba semua sakit kustaku sembuh, hilang? No, that is not the way of God. Tidak, saudara, bukan seperti itu jalannya. Now they have choice. Sekarang mereka punya pilihan. Whether they just sitting down Apakah mereka mau duduk saja and said, I will not. dan berkata enggak mau. Too much. Terlalu banyak yang kamu minta itu. They will die in their leprosy. Maka mereka akan mati dalam kustanya. But they face their enemy. Tapi mereka memutuskan, mereka menghadapi musuhnya. And every one of them got healed. Dan masing-masing daripada 10 orang sakit kusta itu pun disembuhkan. When you stand up, Ketika saudara berdiri tegak, facing your fear, menghadapi ketakutan, facing your failure, menghadapi kegagalanmu, facing the cause of your hurt, menghadapi penyebab sakit hatimu, your victory will come. maka kemenanganmu akan datang. Amen. Amin. Again, come back to the four leprosy men at Samaria. Kita kembali lagi pada kisah 4 orang sakit kusta di Samaria tadi. They said to themselves, Mereka berkata pada diri mereka, this wealth is too much for us. mereka berkata, harta ini terlalu banyak bagi We kita. will get punished if we did not spread the good news. Kita akan dihukum kalau kita tidak ceritakan kabar baik ini. So they go to the gatekeeper, Lalu mereka pun pergi kepada penjaga gerbang, the saudara. very one that rejected them, Orang yang menolak mereka supaya mereka bisa masuk. the very one that did not let them in. Orang yang menolak mereka sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam kota. And then they shout to the gatekeeper, Dan mereka berteriak kepada penjaga gerbang. "Oi, Oi, this is us again." ini kami lagi yang datang. The gatekeeper come Penjaga gerbang datang, and saudara. said,
dan berkata, You all useless people, hei kamu orang tak berguna, why you come again? ngapain kamu datang lagi? We have real problem over here. Kita punya masalah di dalam kota ini. But they all smile. Tapi mereka empat-empatnya tersenyum, You saudara. have problem, Dia berkata, kamu punya masalah, we have good news. kami punya kabar baik. And they spread the news. Dan mereka menyebarkan kabar baik. We have been there Kami sudah pergi ke sana. and nobody. Dan gak ada orang di perkemahan musuh itu. All is blessings over there. Semua yang ada di sana itu hanyalah berkat-berkat saja. Wealth, Ada kekayaan. your answer of prayer. Ada jawaban doamu. Just open the door gates Pokoknya buka itu Open the pintu gates. gerbang. and come out. Dan keluarlah. You will see your new life. Kau akan melihat hidup baru. Now, at that time, Pada masa itu saudara. from useless people, Dari orang yang gak ada gunanya. become the hero of the cities. Dia menjadi jagoan-jagoan kotanya. Pahlawan. Kotanya. From the useless people, Dari orang yang tidak berguna become the savior of the cities. menjadi penyelamat kotanya. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. God will use you like that. Tuhan akan pakai saudara seperti itu. You will tell your family, Saudara akan berkata pada keluargamu, Oi, oi, come to our church. datanglah ke gereja kita. Over there you got the answer of your prayer. Di sana kamu akan dapatkan jawaban doamu. And your life will be changed. Dan hidupmu akan diubahkan. But it is starting Tapi itu dimulai if you are standing up, kalau engkau berdiri tegak. standing firm. Berdiri teguh. Now stand up in your faith. Nah sekarang berdirilah dengan iman. Stand up in your prayer. Berdirilah dalam doa-doamu. Stand up in your heart. Berdirilah dalam hatimu. And begin to pursue the will of God. Dan mulailah kejar kehendak Tuhan. I pray before this year end, Saya berdoa bahwa sebelum tahun ini berakhir, you become the bearer of a good news saudara akan menjadi pembawa-pembawa kabar to baik your family, kepada keluargamu, to your surrounding. kepada sekelilingmu. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Yesus. let us all stand. Mari kita semua bangkit berdiri. And let me Bapak Ibu pray Saudara. for you. Dan izinkanlah saya berdoa bagi saudara. If today Kalau hari ini you are filled with oppression and depression, saudara penuh dengan tekanan dan depresi, and you feel that it is too much, dan saudara merasa ini sudah terlalu berat, stand up again, sir. berdiri lagi Pak. I will pray for you. Saya akan berdoa bagi saudara. You are not fighting this alone. Saudara tidak berjuang sendirian. I will stand side by side with you, Saya akan berdiri di sampingmu. asking God to stand on our side Meminta pada Tuhan untuk berdiri pada pihak kita. so that you can stand up again. Sehingga engkau bisa berdiri lagi. And before this year end, Dan sebelum tahun ini berakhir, you will see victory. engkau akan melihat kemenangan. Stand up again, sir. Berdiri lagi lah Pak. Function again, ma'am. Berfungsi lagi lah Ibu. Because if you stand up, Karena kalau saudara berdiri, surely you will have victory. sudah pasti saudara akan memperoleh kemenangan. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama let the Yesus. victory become yours. Biarlah kemenangan menjadi milik Come saudara. on, give a God a big hand Mari kita clap. beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Just open the gates of your fortress Bukalah benteng hatimu, pintu gerbang benteng hatimu. and let us pray to God together, Dan marilah kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. asking God to come in, Meminta kepada Tuhan, masuklah Tuhan. bless us with salvation, Berkatilah kami dengan keselamatan. and forgive us our sin. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Please lift up your hands Mari angkat tangan saudara and follow this prayer. dan ikut-ikutlah doa ini. In the mighty name of Jesus, say it. Di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah, Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do believe in you. saya percaya kepadamu. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya butuh Engkau, Tuhan. Please come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya.
Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin, O Lord. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Please wash it with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah-Mu. Make me born again. Jadikanlah saya lahir baru. Jadikanlah saya lahir baru. Become God's children. Menjadi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan. I will follow thee Saya akan ikut Engkau Saya akan ikut Engkau for the rest of my days. seumur hidup saya. seumur hidup saya. Rise me up, O Lord. Bangkitkan saya ya Tuhan. Bangkitkan saya ya Tuhan. Let me stand firm Biarlah saya berdiri teguh. Biarlah saya berdiri teguh. and run towards your purpose in my life. Dan berlari-lari menuju pada tujuanmu dalam hidup saya. Dan berlari-lari pada tujuan-Mu dalam hidup saya. Should I fall, O Lord, Apabila saya jatuh ya Tuhan, Apabila saya jatuh ya Tuhan. please reach out to me. jangkaulah saya lagi. Jangkaulah saya lagi. Make my feet stand again. Buatlah kaki saya berdiri lagi. Buatlah kaki saya berdiri lagi. I will serve and praise you Saya akan melayani dan memuji Engkau Saya akan melayani dan memuji Engkau for the rest of my life. seumur hidup saya. seumur hidup saya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In the mighty name of Jesus, I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Shalom. Shalom. Thank you so much for joining our English service tonight. We already get so many blessings tonight. Say amen. Amen. Brothers and sisters, make sure that next week you will join again this English service. And don't join by yourself. Let's invite our friends and our family so you will get the blessings together. Say hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, in Jesus' name, according to the instructions from our government, to avoid the coronavirus disease, we still do or have some online services, and one of them is English service. For other services you can find in our social media, there are Facebook at GKIA Church, Instagram at GKI Pusat Medan, Instagram of our senior pastor at Gideon_Munte, YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel of our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth GKIAPM, Wonderful Kids program in our YouTube GKI Pusat Medan. You also can download our digital radio. There are FM radio and real radio. Brothers and sisters, for all of you who need a prayer, you can send us your prayer request through direct message to all our social media, because there are servants of God who will pray for you specifically, and we believe, oh Lord, will listen and answer our prayer. Say hallelujah. For our offering, brothers and sisters, we can give it through the area account of our senior pastor, Gideon Morris Munte, with numbers 0360101506565. I repeat it for you. For our offering, we can give it through the area account of our senior pastor, Gideon Morris Munte, with numbers 0360101506565. We also provide for you the virtual banking barcode. There are OVO, Dana, and Link Aja on your screen. You can screenshot it or scan to give to the Lord. Thank you so much for your attention. That's all the announcement for us tonight. God bless you. We thankful to you, Lord. We thankful to you, Lord. Oh Lord, our Father in heaven, we thank